योगदीनामपतये नमो नमः वन्दिने वाणिज्यवृक्षाणामपतये नमो नमः नमो नमः कृष्णाय दयाधावति भुवनामपतये नमो नमः सहमानाय नित्याध्याध्यानामपतये नमो नमो निगङ्गे यस्तेनानामपतये नमो नमो निचेरवे परिचराय रण्यानामपतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनामपतये नमो नमो निगङ्गणै खुदिमते तस्कराणामपतये नमो नमः श्रीकाय योगिका कृष्णोत्तरामपतये नमो नमो श्रीमद्योनिकृन्दपकृन्दानामपतये पुष्णे गिरे गिरिचराय गिरिचारामपतये नमो नमः गुरुमध्वासन्वाय वैष्णवो नमो नमः आसन्वानेभ्यः आयच्छगो शिवश्चवो नमो नमो विश्रीतभ्यो विद्यद्वश्चवो नमो नमः स्वापभ्यो दागृतश्चवो नमो नमः शयानेभ्यः आसीनेभ्यश्चवो नमो नमः तिष्ठगोदावश्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो नमो नमः स्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्चवो नमो नमः आभ्यादिनेभ्यो विजन्तेभ्यश्चवो नमो नमः गुणकाङ्गतेभ्यश्चवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो कृष्णेभ्यो कृतपतिभ्यश्चवो नमो नमो रूपेभ्यो स्वरूपे